Hello everyone, welcome to my presentation. In this occasion, I will present about biochemistry 11th study worksheet on the topic of genetic engineering and gene expression. Before that, let me introduce myself. My name is Gita Putri with last name 1014. Okay, without further ado, let's begin the presentation. Case study. A biotechnology company is developing recombinant bacteria capable of producing human insulin for the treatment of diabetes. In this process, the human insulin gene is isolated, the gene is inserted into a bacterial plasmid, the recombinant plasmid is introduced into bacterial cells, the bacteria produce large amounts of insulin protein. However, in the early stage of the experiment, it was found that a gene could not be expressed optimally in the bacteria. The research team suspects there are issues with the structure of the eukaryotic gene expression regulation, and the genetic engineering techniques used. Jadi, di sini terdapat sebuah studi kasus di mana sebuah perusahaan bioteknologi ini mengembangkan bakteria rekombinan yang mampu menghasilkan insulin manusia untuk pengobatan diabetes. Nah, dalam proses tersebut, gen insulin manusia itu diisolasi, gen dimasukkan ke dalam plasmid bakteri, plasmid rekombinan dimasukkan ke sel bakteri, lalu bakteri menghasilkan protein insulin dalam jumlah besar. Nah, namun pada tahap awal percobaan ditemukan bahwa gen itu tidak dapat diekspresikan secara optimal dalam bakteri. Nah, tim peneliti menduga terdapat masalah pada struktur gen eukariot, regulasi ekspresi gen, dan teknik rekayasa genetika yang digunakan. Okay, there are case study questions. First questions about DNA and RNA. Explain the definitions of DNA and RNA and the differences in their function within the cells. DNA or deoxyribonucleic acid is a molecule that stores the genetic information of living organisms. DNA contains instructions for protein synthesis and the inheritance of traits. RNA or ribonucleic acid is a molecule that plays a role in gene expression, particularly in protein synthesis based on information from DNA. Function of DNA stores long-term genetic information, regulates the inheritance of traits, and serves as a template in the transcription process. Function of RNA carries and translates genetic information for protein synthesis and is directly involved in protein formation at the ribosome. Jadi di sini jelaskan pengertian DNA dan RNA serta perbedaan fungsi keduanya dalam sel. Jadi DNA itu adalah molekul yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup. Nah, DNA ini mengandung instruksi untuk sintesis protein dan pewarisan sifat. Lalu RNA ini adalah molekul yang berperan dalam proses ekspresi gen, terutama dalam sintesis protein berdasarkan informasi dari DNA. Lalu perbedaan fungsi DNA dan RNA, jika fungsi DNA itu menyimpan informasi genetik jangka panjang, mengatur pewarisan sifat, dan menjadi cetakan dalam proses transkripsi, sedangkan RNA itu membawa dan menerjemahkan informasi genetik untuk jenis protein dan terlibat langsung dalam pembentukan protein di ribosom. Jadi contoh RNA itu mRNA membawa kode genetik dari DNA, lalu tRNA membawa asam amino, dan rRNA itu penyusun ribosom. Nah, perbedaan utamanya itu jika DNA itu mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung ribosa. DNA mengandung basatimin, sedangkan DNA menggunakan basatimin, sedangkan RNA menggunakan urasil. Dan DNA ini umumnya
runtai ganda, sedangkan RNA itu beruntai tunggal. Second questions about genes, genomes, and plasmids. Explain the definitions of gene, genome, plasmids, as well as the relationship among the three in genetic engineering. Okay, uh, all three work together in the process of gene transfer and expression in recombinant DNA technology. Gene, a unit of genetic information consisting of a segment of DNA that contains instructions for synthesizing a specific protein or RNA. Genome, the entire genetic material of an organism, including all genes and other DNA within the cell. Plasmid, a small circular DNA molecule found in bacteria that can replicate independently outside the main chromosome. Jadi pada pertanyaan kedua disuruh menjelaskan pengertian gen, genom, plasmid, serta hubungan ketiganya dalam rekayasa genetika. Nah, yang pertama gen. Nah, gen adalah unit informasi genetik berupa segmen DNA yang mengandung instruksi untuk membentuk protein atau RNA tertentu. Genom. Genom adalah seluruh materi genetik yang dimiliki suatu organisme termasuk semua gen dan DNA lainnya dalam sel. Lalu plasmid. Plasmid adalah molekul DNA kecil berbentuk sirkular yang terdapat pada bakteri dan bereplikasi sendiri di luar kromosom utama. Nah, hubungan dalam rekayasa genetika yang target, misalnya gen insulin manusia, itu diisolasi dari genom. Gen tersebut dimasukkan ke dalam plasmid sebagai vektor pembawa. Nah, plasmid rekombinan kemudian dimasukkan ke sel bakteri agar gen dapat diperbanyak dan diekspresikan. Ini kesimpulannya gen itu unit informasi genetik, genom itu adalah seluruh kumpulan materi genetik, dan plasmid itu adalah vektor pembawa gen dalam rekayasa genetika. Jadi ketiga itu bekerja sama dalam proses transfer dan ekspresi gen pada teknologi DNA rekombinan. Okay, third question is about prokaryotic gene structure. Explain the basic structure of genes in prokaryotic organisms, including promoter, operator, and operon. Basic structure of prokaryotic genes. In prokaryotic organisms, genes are typically organized into a regulatory system called an operon, allowing several genes to be controlled together. Jadi, pada organisme prokariot itu gen umumnya tersusun dalam satu sistem regulasi yang disebut operon, sehingga beberapa gen dapat dikendalikan bersama. Yang pertama itu uh, struktur yang promoter, itu merupakan daerah DNA tempat RNA polimerase menempel untuk memulai transkripsi dan menentukan awal pembentukan mRNA. Lalu pada operator, bagian DNA yang berfungsi sebagai tempat pengikatan protein regulator atau represor, mengatur apakah transkripsi dapat berlangsung atau dihentikan. Lalu operon, unit fungsional yang terdiri atas promoter, operator, dan beberapa gen struktural, dan memungkinkan beberapa gen yang memiliki fungsi terkait diekspresikan secara bersamaan dalam satu mRNA. Contohnya operon lag pada bakteri. Jadi struktur gen prokariot itu terdiri dari promoter, operator, dan gen struktural yang tersusun dalam operon, sehingga ekspresi gen dapat diatur secara efisien dan terkoordinasi. Okay, fourth question about eukaryotic gene structure. Compare the structure of eukaryotic genes with that of prokaryotic genes, particularly regarding intron, exon, and regulatory complexity. First, in introns and exons. Eukaryotic genes contain exons, segments that are translated into proteins. Introns, non-coding segments that are removed during RNA processing or splicing. mRNA must be processed first before translation. Prokaryotic genes generally do not contain introns. DNA is directly
transcribed, and translated. Second, regulatory complexity. Eukaryotes gene regulation is more complex because it involves enhancer and silencers, transcription factors, chromatin modifications, mRNA processing. Gene expression is more controlled and specific, and in prokaryotes, regulation is simple, often using Diopro system. Transcription and translation can occur simultaneously. Jadi, setelah membandingkan struktur gen eukariotik dan prokariotik, terutama terkait intron, ekson, dan kompleksitas regulasi. Nah, perbedaan strukturnya pada di intron dan ekson pada gen eukariotik itu memiliki ekson dan intron. Nah, ekson itu bagian yang akan diterjemahkan menjadi protein, sedangkan intron bagian non-coding yang dipotong saat pemrosesan RNA atau splicing. Nah, mRNA harus diproses terlebih dahulu sebelum translasi. Pada gen prokariot umumnya tidak memiliki intron, DNA langsung ditranskripsi dan diterjemahkan. Lalu kompleksitas regulasi pada eukariot itu regulasi gennya lebih kompleks karena melibatkan enhancer dan silencer, faktor transkripsi, modifikasi kromatin, dan pemrosesan mRNA. Nah, ekspresi gen berlangsung lebih terkontrol dan spesifik. Sedangkan pada gen prokariot, regulasi itu lebih sederhana, sehingga menggunakan sistem apron. Transkripsi dan translasi dapat berlangsung secara bersamaan. Okay, move to the next question about the central dogma of gene expression. Explain the concept of the central dogma of molecular biology and its stages: replication, transcription, and translation. The central dogma of gene expression. The central dogma describes the flow of genetic information within a cell, namely DNA, RNA, and a protein. Jadi, dogma sentral ini menjelaskan aliran informasi genetik dalam sel, yaitu DNA, lalu RNA, lalu menjadi protein. Artinya informasi genetik pada DNA itu ditranskripsi menjadi RNA, kemudian diterjemahkan menjadi protein. Nah, tahapan utamanya itu ada replication, transcription, and translation. Pada replikasi, proses penggandaan DNA itu menjadi dua salinan identik. Terjadi sebelum pembelahan sel dan bertujuan agar setiap sel anak memperoleh informasi genetik yang sama. Lalu transkripsi. Proses pembentukan RNA, terutama mRNA dari cetakan DNA, dilakukan oleh enzim RNA polimerase dan terjadi di inti sel atau eukariot. Lalu translasi. Proses penerjemahan kode pada mRNA menjadi rantai polipeptida atau protein. Terjadi di ribosom dengan bantuan tRNA dan rRNA. Jadi, dogma sentral ini menggambarkan aliran informasi genetik dari DNA ke RNA lalu menjadi protein melalui proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Okay, next question is about genetic engineering. Explain the definition of genetic engineering and its applications in the fields of health, agriculture, and industry. Genetic engineering is a technique for manipulating the genetic material or DNA of an organism to produce specific desired traits or products. Application in healthcare. Production of therapeutic proteins such as insulin and growth hormones. Vaccine development, diagnosis and treatment of genetic diseases, development of gene therapy, and agriculture, producing pest and disease-resistant crops, increasing crop yields and nutritional quality, creating drought or herbicide-tolerant crops, and in industry, production of industrial enzymes using recombinant microorganisms, production of biofuels and fermentation products, and waste treatment with the aid of microorganisms. Jadi,
disuruh menjelaskan pengertian rekayasa genetika serta tujuan penerapannya dalam bidang kesehatan, pertanian, dan industri. Nah, rekayasa genetika ini adalah teknik manipulasi materi genetik atau DNA suatu organisme untuk menghasilkan sifat atau produk tertentu yang diinginkan. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara memotong gen, lalu memindahkan gen, dan menggabungkan DNA dari organisme berbeda menggunakan teknologi DNA rekombinan. Nah, tujuan penerapannya pada bidang kesehatan itu produksi protein terapeutik seperti insulin dan hormon pertumbuhan, pembuatan vaksin, diagnosis dan terapi penyakit genetik, dan pengembangan terapi gen. Lalu pada bidang pertanian, menghasilkan tanaman bahan tahan lama dan penyakit, meningkatkan hasil panen dan kualitas nutrisi, membuat tanaman tahan kekeringan atau herbisida. Lalu bidang industri. Produksi enzim industri menggunakan mikroorganisme rekombinan, pembuatan biofuel dan produk fermentasi dan pengolahan limbah dengan bantuan mikroba. Okay, the seventh question is about genetic engineering techniques. Explain the working principles of the following techniques: PCR, gel electrophoresis, recombinant DNA, and CRISPR. So first, PCR or polymerase chain reaction. The reactions DNA is split into two strands. Annealing primers bind to the target DNA, and an extension DNA polymerase synthesizes a new DNA strand. Gel electrophoresis. Negatively charged DNA moves through the gel toward two positive electrodes when an electric current is applied. Smaller fragments move faster than larger fragments. And then recombinant DNA, the target gene is cut with restriction enzymes, inserted into a plasmid using DNA ligase, and the plasmid is introduced into host cells for replication or expression. And then CRISPR Cas9 guides RNA recognize the target DNA sequence. The Cas9 enzyme cuts the DNA at that location. DNA can be repaired or modified as desired. Jadi pada soal ini disuruh menjelaskan prinsip kerja teknik PCR, electrophoresis gel, DNA rekombinan, dan CRISPR-Cas9. Nah, prinsip kerja teknik rekayasa genetik yang pertama itu PCR adalah teknik untuk memperbanyak fragmen DNA secara cepat dalam jumlah besar. Jadi prinsip kerjanya itu denaturasi. DNA akan dipisahkan menjadi dua untai. Lalu annealing, primer menempel pada DNA target. Ekstensi, DNA polimerase membentuk untai DNA baru. Nah, siklus ini diulang berkali-kali sehingga jumlah DNA akan meningkat secara eksponensial. Lalu electrophoresis gel itu digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran. Ini prinsip kerjanya DNA itu DNA bermuatan negatif bergerak dalam gel menuju kutub positif saat diberi arus listrik, dan fragmen kecil bergerak lebih cepat dibanding fragmen besar. Lalu pada DNA rekombinan. DNA rekombinan ini adalah teknik menggabungkan DNA dari organisme berbeda. Jadi prinsip kerjanya itu gen target dipotong dengan enzim restriksi, lalu disisipkan ke plasmid menggunakan DNA ligase. Nah, plasmid dimasukkan ke sel inang untuk diperbanyak atau diekspresikan. Contohnya produksi insulin manusia oleh bakteri. Lalu yang terakhir ada CRISPR-Cas9 ini adalah teknologi penyuntingan gen yang memungkinkan pemotongan DNA secara spesifik. Ini prinsip kerjanya itu RNA pemandu atau guide RNA itu mengenali urutan DNA target, lalu enzim Cas9 itu memotong DNA pada lokasi tersebut, lalu DNA dapat diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan tujuan. Okay, next question, case analysis. Why was it initially difficult to express the human insulin gene in bacteria? Relate this to the structure of eukaryotic genes.
The human insulin gene was initially difficult to express in bacteria because there are differences in the structure and mechanisms of gene expression between eukaryotic and prokaryotic cells. Eukaryotic genes contain introns. Bacteria do not have a splicing mechanisms. Differences in gene expression regulation and the solutions used. Uh, jadi Mengapa gen insulin manusia pada awalnya sudah diekspresikan dalam bakteri? Hubungkan dengan struktur gen eukariot. Nah, jadi gen insulin manusia awalnya sudah diekspresikan dalam bakteri karena terdapat perbedaan struktur dan mekanisme ekspresi gen antara sel eukariot dan prokariot. Nah, yang pertama gen eukariot itu mengandung intron. Gen insulin manusia memiliki intron dan ekson. Pada sel manusia, intron akan dipotong melalui proses splicing sebelum mRNA diterjemahkan. Bahkan bakteri tidak memiliki mekanisme splicing. Sel bakteri tidak mampu menghilangkan intron dari mRNA eukariot. Akibatnya, gen tidak dapat diterjemahkan dengan benar menjadi protein insulin fungsional. Nah, lalu perbedaan regulasi ekspresi gen. Promoter dan sinyal regulasi gen manusia sering tidak dikenali secara efektif oleh sistem transkripsi bakteri. Lalu solusi yang digunakan. Nah, peneliti biasanya menggunakan cDNA atau DNA tanpa intron, hasil transkripsi balik mRNA, dan promoter khusus bakteri agar gen dapat diekspresikan optimal. Jadi gen insulin manusia sulit diekspresikan dalam bakteri karena gen eukariotik mengandung intron dan memiliki regulasi yang lebih kompleks, sedangkan bakteri tidak memiliki sistem splising dan mekanisme regulasi yang sama. Okay, the ninth question about the role of plasmids. Explain why plasmids are so important in recombinant DNA technology. Um, Plasmids are very important because they function as vectors carrying foreign genes into host cells, particularly bacteria. Main function of plasmids: first, carry target genes; second, replicate independently; third, facilitate gene transfer; fourth, contain selection markers; and last, support protein production. Jadi, jelaskan mengapa plasmid sangat penting dalam teknologi DNA rekombinan. Nah, plasmid sangat penting karena berfungsi sebagai vektor, yaitu pembawa gen asing ke dalam sel inang, terutama bakteri. Nah, fungsi utama plasmid ini membawa gen target. Nah, gen yang diinginkan dapat disisipkan ke plasmid untuk diperbanyak atau diekspresikan, lalu bereplikasi sendiri. Nah, plasmid ini dapat menggandakan dirinya di dalam sel bakteri sehingga jumlah gen target itu akan meningkat. Lalu memudahkan transfer gen. Plasmid rekombinan dapat dimasukkan ke bakteri melalui proses transformasi, lalu memiliki penanda seleksi. Nah, biasanya mengandung gen resistensi antibiotik sehingga bakteri yang berhasil membawa plasmid dapat dipilih dan mendukung proses produksi protein. Nah, plasmid dapat membawa promoter khusus agar gen asing dapat diekspresikan menghasilkan protein seperti insulin. Okay, last questions about the impact of genetic engineering. Analyze the positive impacts and risks of genetic engineering on human life and the environment. Positive impacts of genetic engineering in healthcare: production of drugs and therapeutic proteins such as insulin and vaccines, diagnosis and treatment of genetic disease, development of more targeted treatments. In agriculture, crops more resistant to pests, disease and drought, increased crop yields and nutritional content, and reduced use of pesticides. In industry and the environment, more efficient production of enzyme and biofuels, utilization of microorganisms for waste treatment and bioremediation. Risk and negative impacts: health risks, potential for allergies or side effects from transgenic products, concern regarding long-term safety. In environmental risks, a spread of transgenic genes to which organisms, decline in biodiversity, and emergence of resistant species or weeds. In ethical and social risks, misuse of genetic technology and inequality in access to technology.
Jadi, analisis dampak positif dan risiko rekayasa genetika terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, dampak positif rekayasa genetika dalam bidang kesehatan, yang pertama itu produksi obat dan protein terapeutik seperti insulin dan vaksin, diagnosis serta terapi penyakit genetik, pengembangan pengobatan yang lebih spesifik, lalu pada bidang pertanian, tanaman lebih tahan hama, penyakit dan kekeringan, meningkatkan hasil panen dan kandungan nutrisi, dan mengurangi penggunaan pestisida. Lalu pada bidang industri dan lingkungan, produksi enzim dan biofuel lebih efisien, dan pemanfaatan mikroorganisme untuk pengolahan limbah dan bioremediasi. Risiko dan dampak negatifnya pada risiko kesehatan, kemungkinan muncul alergi atau efek samping dari produk transgenik, dan kekhawatiran terhadap keamanan jangka panjang. Lalu risiko pada lingkungan, penyebaran gen transgenik ke organisme liar, penurunan keanekaragaman hayati, dan munculnya hama atau gulma resisten. Pada risiko etika dan sosial, penyalahgunaan teknologi genetik, ketimpangan akses teknologi, dan isu etika terkait manipulasi gen manusia. Okay, that's all from me. I apologize if there are any mistakes from my presentation. I hope this video is useful for all of us. See you in the next video. Goodbye, everyone. Thank you.